हेलो पिलामाने आज आम आलोचना करबा आमर रसकल्लोल जो 2 नंबर 15 नंबर 16 नंबर 34 नंबर छांद जो रही तार आम कि प्रश्नोत्तर पूर्व क्लास रे आलोचना करते तेबे आज तार आउ कि प्रश्नोत्तर आम आलोचना करबा। तेबे आलोचना करबा पूर्व कहि रखुछि कि आमर 2 नंबर 15 नंबर 16 नंबर और 34 नंबर छांद रे कौन सब रही रसकल्लोल लिखिछंती किए दीनकृष्ण दास है प्रीति जुगीय कवि दीनकृष्ण दास लिखिछंती रसकल्लोल। तो रसकल्लोल द्वितीय छांद जो रही से ताहाकू कवि चोखी रागरे रचना करिसंती। आउ एही छांदरे कवि श्रीकृष्णकर तांकर जन्म रहस्य एवं कंसर कृष्ण विनाश जनित चिंता को रूप प्रदान करिसंती। आ कवि सर्वप्रथमे साधुजन माने एकाग्र चित्त होई पद्मनयन श्रीकृष्णकर चरित्र को श्रवण करने पई निवेदन करिसंती। एथिरे सत्य त्रैतया द्वापर एवं कलिजुग मध्यरु कलिजुगर मनुष्य अधिक पापश्रायी होता है बोलिकी एही छांदरे से कहिसंती। तो तेणु कलिजुगर समस्त पाप एवं जम जंत्रणा श्रीकृष्णकर कथा श्रवण मात्रे दूरीभूत होता है। जेमिति चंद्रर किरण रे रात्रिर अंधार नाश हेबा परी श्रीकृष्णकर नाम श्रवण करने द्वारा समस्त पाप विनाश होता है बोलिकी एहिथिरे से कहिसंती हला। तो जोथिरे कि कृष्णकर कथा रही एवं कृष्ण किभଳି भाबरे कंसर विनाश करचंती सेई कथाटा एथिरे रही अछि। तापर रही सॉरी विनाश करिबार चिंताटा हला कृष्ण कंसर कृष्ण विनाश जनित चिंता को सेथिरे रूप प्रदान करिसंती। तापर आउछि पंचदश छांद। तो पंचदश छांद रे कोन रही दीनकृष्ण दास रसकल्लोल काव्यर पंचदश छांदरे ग्रीष्म ऋतुर वर्णना करने सहित श्रीकृष्णकर द्वारा गोपांगना मानकर वस्त्रहरण लीला वर्णना करिसंती। तो एही छांद को से कवि कौन करचंती बराड़ी रागरे रचना करिसंती एवं मधुस चौतीसा बाणी रे गाइबाकू से निर्देश करिसंती। तारपरे आसुची 16 नंबर छांद। तो रसकल्लोल काव्यर षोडश छांदरे कवि वर्षा वर्णना संपर्क में उल्लेख करने सहित निज जीवनर चित्र अत्यंत चटुल भाव से वर्णना करिसंती। तो एही छांदटी को कवि पहाड़िया केदार रागरे रचना करिसंती। ग्रीष्म ऋतु धरापृष्ठ विदाय नेबा परे वर्षा ऋतुर केउभଳି भाबरे आगमन घटिची आद्य आषाढ़र आगमन रे भयंकर मेघ मान सबु किभଳି भाबरे आकाश रे उठेइचंती घड़घड़ी शब्द रे आकाश पृथ्वी प्रकंपित होई उठुची उच्च उच्च पर्वत मानकर मेघ सबु घुरी बुलिला बेले एपरि ही माने किभଳି भयंकर देखा जाउची। आउ केवल अंधकार मध्य आकाशर बिजुली माने सबु माने बिजुली लता मानकर सबु सृष्टि होउची धरणी राणी वर्षा आगमन रे जलवर्ण हो जाउची। एहा द्वारा कृषक माने सेमाने सबु हर्ष उल्लास रे प्रफुल्लित हो जाउचंती। वर्षार उपयुक्त प्रयोग करिकरी कृषक माने तांकर मन मुताबक चाष करुचंती। तो एई सबु को नेकी से 16 छांदटी लिखिचंती। तापरे तांकर आसुची एथिरे रहिची हमर 34 नंबर छांद। तो चतुर्थिंश छांदरे छांद को कवि दीनकृष्ण दास बराड़ी राग तथा आषाढ़ शुक्ल बाणी गाइबाकू स्थिर करिसंती। आउ एही छांदरे उद्धवंकर तांकर मथुरा गमन कथा गोपांगना मानकर तांकर कामदशा वर्णना करिसंती। आ कविंकर धर्मदशार मंजुल वर्णना एथिरे करा जायछि। तो श्रीकृष्णଙ୍କ निकटरू आज्ञा पाइकरी उद्धव कोन करचंती मथुरापुररू गोपपुर को गमन करिसंती। आ गोपांगना मानकू छाड़ी मथुरा को आसीबा परे गोपांगना मानकर अवस्था किपरि हेछि जानिबा पई श्रीकृष्ण उद्धवंकु अत्यंत विश्वस्त भाविकी गोपपुर को पठेइथिले। तो गोपांगना मानकर अवस्था स्वचक्षुरे देखि उद्धव अत्यंत व्यस्त विब्रत हेइ पडिचंती। आ उद्धव भाविथिले जे से होचंती श्रीकृष्णकर एकमात्र भक्त बोलिकी मात्र तांकठारु गोपांगना मानकर अवस्था स्वचक्षुरे देखिकरी उद्धवंकर अवस्था माने उद्धव अत्यंत व्यस्त होई पडिचंती हला। आ उद्धव भाविथिले जे से होचंती जणे मात्र तांकर भक्त बोलिकी से भाबुथिले। तो मात्र तांकठारु गोपांगना माने अत्यंत पवित्र निर्मल आउ उच्च एडा से तांकु देखिला परे से जानि पारुचंती हला। आउ जेतेबेले से हृदयंगम करि पारिचंती तांकर अवस्था तापर उद्धव मथुरापुर को श्रीकृष्णଙ୍କ निकट को आसीचंती। आउ तांकर पाखरे सबु माने गोपींकर कथा सबु वर्णना करूचंती। तो एक कथा लेखा है हमर चतुर्थिंश छांदरे
ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜିର ଦେଖିବା କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦେଖ। କୁହାଗଲା ମେଘକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ମେଘକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହଳଦିଆ ପାଟ ବସ୍ତ୍ରକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ତାକୁ ହଳଦିଆ ପାଟ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବିଜୁଳି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ରସକଲ୍ଲୋଳର ଚତୁର୍ଥିଂଶ ଛାନ୍ଦଟି କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ ହେଇଛି? ବରାଡି ରାଗରେ ରଚିତ ହୋଇଅଛି। ରସକଲ୍ଲୋଳର ଚତୁର୍ଥିଂଶ ଛାନ୍ଦଟି କେତେ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ତ ଏହା ହେଉଛି 34 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ। କାହା ବିନା ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରି ନାହାନ୍ତି? କାହା ବିନା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା। କନ୍ଦର୍ପର ଷଷ୍ଠ ଦଶାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଥାଏ? ତ କନ୍ଦର୍ପର ଷଷ୍ଠ ଦଶାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଳାପ ରହିଥାଏ। ବର୍ଷା କାଳରେ କୋକିଳର କଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ? ତ ବର୍ଷା କାଳରେ କୋକିଳର ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଶରତ ଋତୁରେ କେତକୀ ଫୁଲ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ? ପାଣ୍ଡୁର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ କେଉଁ ଭକ୍ତିର ଉପାସକ? କେଉଁ ଭକ୍ତିର? ରାଗାନୁରାଗା ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତିର ଉପାସକ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରାରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ମନର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପଠେଇଥିଲେ? କାହାକୁ ପଠେଇଥିଲେ ସେ? ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବିକି ସେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟରେ କେଉଁ ଦୁଇ ଭାଷାର ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି? ତ କେଉଁ ଦୁଇ ଭାଷାର? ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତ, ଏହି ଦୁଇ ଭାଷାର ସମନ୍ୱୟ ରହିଅଛି। ବର୍ଷା କାଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହା ସହିତ ରତି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଲେ? ତ ବର୍ଷା କାଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହା ସହିତ ରତି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଲେ? ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମେଘ ଦେହରେ ବିଜୁଳି ଶୋଭା ପାଇବା ପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ କେଉଁମାନେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲେ? ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲେ। ମୟୂର କେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାଏ? ମୟୂର ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାଏ। ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ କଣ ହେବା ପାଇଁ କବି ଚାହିଁଛନ୍ତି? କଣ ହେବା ପାଇଁ? ଭ୍ରମର ହେବା ପାଇଁ କବି ଚାହିଁଛନ୍ତି। ନିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ କଣ ସଂଯୋଗ କଲେ ତାହା ମଧୁର ହୁଏ ନାହିଁ? କଣ ସଂଯୋଗ କଲେ? କନ୍ଦମୂଳ। ହେଲା, କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇବାକୁ ମିଠା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଯଦି କନ୍ଦମୂଳକୁ ସଂଯୋଗ କରି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ କଣ ସେଟା ମଧୁର ହବ କି? ମଧୁର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୟୂର ମାନେ ପୁଚ୍ଛକୁ ମୁକ୍ତ କରି କେଉଁ ଋତୁରେ ନାଚିଥାନ୍ତି? ମୟୂର ମାନେ ପୁଚ୍ଛକୁ ମୁକ୍ତ କରିକି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନାଚିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପ୍ରିୟାର ହୃଦୟରେ କିଏ ଚମକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? କିଏ? ବେଙ୍ଗର ଡାକ ଚମକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କାହାକୁ ଜଳସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ? ପଦ୍ମପତ୍ରକୁ ଜଳସ୍ପର୍ଶ କରି ନଥାଏ। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପଦ୍ମପତ୍ରକୁ ଜଳସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ ବୋଲିକି। ତାହେଲେ ଏଟା ଥିଲା ଆମର ଆଜିର କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହବା। ଯଦି ଆମ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ଆମେ ଏସଏସବି ର ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏସଏସବି ଲେକ୍ଚରର ପାଇଁ, ଆଉ ଯାହାକି ଆମର ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ଏବଂ ଏସଏସବି ପିଜିଟି ଟିଜିଟି এই ସବୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଗୁଡିକ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଟା ଯେହେତୁ ଆମର ମେନସନ କରାହେଇଛି, ମାନେ ରସକଲ୍ଲୋଳର କେତେଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଛାନ୍ଦ ମେନସନ କରାହେଇଛି, ସେମିତି ଆମର ଯେମିତି ଆଉ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ରହିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠ ଗୁଡିକର ବି ଯୋଉ ସବୁ ଯାକ ଛାନ୍ଦ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଯେମିତିକି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର 1, 6, 11, 25, ତାପରେ ଆମର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର 1, 4, 30, 32 ଛାନ୍ଦ ରହିଛି। ତାପରେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁର 6, ଜ, ଡ, ସ ଏଇ ଚମ୍ପୁ ଗୁଡିକ ରହିଛି। ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର 5, 6, 18 ଆଉ 29 ନମ୍ବର ଛାନ୍ଦ ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମର ସିଲାବସରେ ରହିଛି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରାହବ। ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁମାନେ ଏସଏସବି ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ
ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍।